ଏବେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ଗୋର ବାନ୍ଧବା ଯାଇଲୁ ସେଠି ଏବେ ସାରାଇ ଦେଲୁ ଏବେ ମାଟା ପାକା ଗାଲୁନି ତାପରେ ଗୋର ବାନ୍ଧବାଟା ସିଟି ବାନ୍ଧବୁ ଏବେ ଆରି ନୂଆଟା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚାଲାଇଲାନି দেখা ଅନେକ ড্রাইভর ଏବେ কোনটি ଯିବାଟା উলুক କହିଦେ মাটা পাকা ଯିବାଟା ବୋଲି ধান কেতে রোপলা তো দেখাছি না দেখলাম তো আমার গেট কেতে লগাছ রাস্তা কেমতি দেখাইবি তারপর ঘর বিছা দেখাইবি ଏବେ ମୁଇଁ ଗାଲିନି ଘର ଦେখাଇବ मुई घर देखाइलनी एबे केड़ेकटा घर तुमके विषय देखेबी देखे ना केड़ेकटा घर केत दिन लागलानी हमर देशिया लोग विषय आंध्रा हेले केंती काम करो है जानस देखाय तापरे गाड़ी गोटे रूम देखबू पुनी कहलाइनी सेटा बोल रहे तो करबू ना तो ना यारी घर मन देखलास नी गाई हमार मिस्त्री गोटे देखे दे आगतु गलानी अर्जुन भाई ठीक देख के दिन लागला नी काम कही देस देखलु 2 दिन लागलानी पुनी बोले सेंती काम कर ले 2 दिन लागसी गाड़ी आसी कि हमार मिस्त्री कहला नेबे गाड़ी दबसी बोली कहतेला एबे देखला तो रास्ता कंडे तावरे गाड़ी जाइसी बोला नी आसी रास्ता केंती आस देखासी ना मिस्त्री भाई मिस्त्री के दिन लागला काम कह दे हमके से कलम टेकला डाटा टिके पसंद लागला और सीधी सामान तो नहीं से साइड जाय लुजे तावरे ए रूम टिके देखाइबी केंती डिजाइन कला त एटा 7 ऊपर जीवाटा देखलास के कि रागवाटा कागे सामान मन रखवाटा बोले फिर बोलबो केंती डिजाइन बनाई कापाट के देख केंती डिजाइन सबरे एडे देख केंती डिजाइन कला आछो আমার রসই রুম ঠিক আছে দেখাছি না সব রান্না বাড়া সব দিতি তোর কেসে দেখা एबे मुझे देखाइबी ताकर बेडरूम
डिजाइन केमती আছে ସେ ପେନ୍ ଉପରେ ବି ତାର ଅଲଗା ଟିକେ ଡିଜାଇନ ଆଇଛି ବନାଇ ଏ ଉପରେ ଏ କାମ କରି ତ ବେଶୀ ଚାପ କାମ ହେଇଗଲା ତାପରେ এটা ভিডিও ক্যাপ বলিনি তারপরে কোন ଟିକେ ଅଲଗା ସାଇଡ୍ একটা ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର আছে ସେଠି ଯିବାର আছে ଗୋଟେ 4 ଦିନ ନା 5 ଦିନ ପରେ ସେଠି ଗଲେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ କରି ତମକୁ ଦେଖେଇବି ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ଦେଖାସି